मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने अपने दिल से ये सवाल किया है कि आखिर ये सब कुछ, इतनी तकलीफ़ें, इतनी बेबसी, इतनी तवील आज़माइशें, सिर्फ आप ही के नसीब में क्यों लिखी गईं? क्या ये सब कुछ बेमकसद है, या फिर क्या उसके पीछे अल्लाह का कोई बड़ा मंसूबा छिपा हुआ है? क्यों दुनिया की रौनकों में लोग हंस रहे हैं और आप तन्हा टूटते जा रहे हैं? दुनिया की जिंदगी तेजी में, बेचैनी में और जल्दबाजी में गुजर रही है। हर कोई दौड़ रहा है, मगर आपको अल्लाह ने रोक दिया, आजमाइश में डाल दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के मंसूबे जल्दी वाले नहीं होते, बल्कि बेहतरीन और हमेशा रहने वाले होते हैं। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो पहले उसे आजमाता है, तोड़ता है, निचोड़ता है और फिर ऐसा कुछ अता करता है जो किसी आम इंसान को नसीब नहीं होता। अल्लाह जब किसी बंदे को आजमाता है तो उसके लिए कोई आम इनाम तैयार नहीं करता। अल्लाह का इनाम, अल्लाह की अता, अल्लाह की खास नवाजिश आपकी सोच से भी कहीं बढ़कर होती है। अल्लाह जब आजमाइश देता है तो गोया ये इशारा होता है कि वो आपको अपनी खास बंदगी के लिए चुन चुका है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के इनाम जल्दी नहीं आते। वो आजमाइश के बाद सब्र के बदले और खुलूस के सल्ले में आते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे कि अल्लाह सख्त तरीन आजमाइश के बाद अपने खास बंदों को कौन कौन सी नेमतें अता फरमाता है। तो आइए दिल की गहराइयों से सुनिए, हर लम्हा महसूस कीजिए, क्योंकि शायद आज की ये बातें आपकी जिंदगी का रख बदल दें। पहला इनाम, दिल का सुकून और अल्लाह की खास मोहब्बत। जब इंसान सख्त तरीन आजमाइशों से गुजरता है और सब्र करता है तो अल्लाह उसे वो अजीम नेमत अता करता है जो दुनिया की सारी दौलतों से बढ़कर कीमती है। दिल का सुकून और अल्लाह की खास मोहब्बत, ये वो सुकून होता है जो दुनिया की हंगामा खेजी में कहीं और नहीं मिलता, और ये वो मोहब्बत होती है जो अल्लाह अपने खास बंदों के दिलों में डाल देता है। ऐसी मोहब्बत जिसका जिक्र खुद कुरान में आया है। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक ऐमाल गए, अनकरीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। सूरत मरियम, यानी आजमाइशों में सब्र करने वाला अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब हो जाता है कि अल्लाह लोगों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देता है, चाहे वो लोगों को जानता हो या ना जानता हो, चाहे वो किसी से तवक्का रखे या ना रखे। अल्लाह खुद उसकी मोहब्बत ज़मीन पर उतार देता है। कभी आपने ऐसे किसी शख्स को देखा है जिसे लोग खुद ब खुद चाहने लगते हैं? इसकी सादगी, उसकी खामोशी, उसके खुलूस से दिल जड़ने लगता है। ये वही अल्लाह की खास मोहब्बत होती है जो आजमाइशों में डटे रहने वालों का पहला बड़ा इनाम है। हमें क्या करना है? सब्र को मजबूत रखना है, नेकियों को जारी रखना है और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि दिल का सुकून और अल्लाह की मोहब्बत किसी बड़ी दुनियावी चीज से कम नहीं। याद रहे, हदीस में भी आया है कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जब्राइल को हुक्म देता है कि जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाए। ये रवायत सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम दोनों में मौजूद है। दूसरा इनाम, दिल की बिनाई, बसीरत और फैसलों में अल्लाह की रहनुमाई। आजमाइशों का एक अजीम फ़ायदा ये भी होता है कि अल्लाह बंदे को ज़ाहिरी आंखों से ज़्यादा दिल की आंख अता कर देता है। ऐसी बसीरत, ऐसी समझ जो आम हालात में इंसान को नसीब नहीं होती। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुम्हें एक फुरकान अता करेगा, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाली समझ, और तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा। सूरत बाल, यानी सब्र, तकवा और आजमाइशों में इस्तिकामत का बदला ये मिलता है कि अल्लाह बंदे को हर मसले में सच्चाई को पहचानने की सलाहियत दे देता है, हक और बातिल में फ़र्क करने की ताकत अता करता है। मुश्किल फ़ैसलों में अल्लाह खुद उसके दिल को रहनुमाई देता है। जब आम लोग किसी गमराही या गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो एक साबर बंदा अल्लाह की दी हुई बसीरत से सच्चाई को पहचान लेता है। चाहे सब लोग उसके खिलाफ क्यों ना हो जाएं, वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें क्या करना है? आजमाइश में भी तकवा नहीं छोड़ना, अल्लाह से दुआ करते रहना कि या अल्लाह हमें दिल की आंख अता फरमा
اور ہر قدم پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینا، کیونکہ دل کی یہ روشنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تیسرا انعام، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی۔ سخت آزمائشوں میں صبر کرنا صرف دنیاوی انعام نہیں لاتا، بلکہ ایک ایسا فائدہ بھی عطا کرتا ہے جو آخرت کی سب سے بڑی کامیابیوں میں شامل ہے، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی تھکن، بیماری، فکر، غم، اذیت یا پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ہر آنسو جو آپ نے آزمائش میں بہایا، ہر بے خوابی کی رات، ہر دل کی چبھن اللہ کے ہاں لکھ لی جاتی ہے، اور اس کے بدلے آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ بقرہ۔ یعنی جو لوگ آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ان کی قدر اپنے خاص بندوں میں کر لیتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو زندگی میں بے شمار مصیبتیں جھیلتے ہیں، مگر ان کا چہرہ نورانی، ان کا کردار پاکیزہ اور ان کی باتوں میں عجب سی مٹھاس ہوتی ہے۔ یہ اسی صبر اور آزمائش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں بلند مقام عطا کر دیا ہوتا ہے۔ چوتھا انعام، نئی شروعات اور اللہ کی طرف سے بہتر زندگی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائش صرف توڑنے کے لیے آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سخت آزمائش کے بعد اللہ زندگی میں نئی شروعات کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ایسی شروعات جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ جیسے مکمل اندھیرے کے بعد یہ قدم روشنی پھوٹتی ہے، ویسے ہی اللہ بندے کے لیے نئی راہیں کھولتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ شرح۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ایک تنگی کے ساتھ ایک سے زیادہ آسانیاں تیار کی جاتی ہیں۔ کسی کا کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کوئی ایسا انسان اس کی زندگی میں لے آتا ہے جو اصل میں اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آزمائش میں مایوس نہیں ہونا، دل سے یقین رکھنا کہ اللہ کچھ بہتر تیار کر رہا ہے، اور ہر دن نئی امید کے ساتھ جینا، کیونکہ آزمائش کے بعد جو نئی زندگی اللہ دیتا ہے وہ پرانی زندگی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ پانچواں انعام، اللہ کی حفاظت اور شیطان سے بچاؤ۔ جب کوئی بندہ آزمائشوں میں صبر کرتا ہے تو اللہ اسے نہ صرف ظاہری نعمتیں عطا فرماتا ہے، بلکہ ان دیکھی بلاؤں، حاسدین اور شیطان کے وار سے حفاظت بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو۔ سورۃ طلاق۔ یہی نہیں، حدیث میں بھی آتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری 6502۔ یعنی اللہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ کبھی کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جانا، کوئی دشمن نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائے مگر ناکام ہو جائے، یہ سب اللہ کی حفاظت کا نتیجہ ہوتا ہے جو آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ہر حالت میں استغفار کرتے رہنا، کیونکہ استغفار اور صبر اللہ کی حفاظت کے دروازے کھولتے ہیں۔ چھٹا انعام، دعاؤں کی قبولیت کا خاص دروازہ۔ آزمائش میں ڈوبا ہوا دل اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اولاد کے حق میں دعا۔ صحیح بخاری۔ اور مظلوم اور آزمائش میں ڈوبا انسان اللہ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ جب آپ دل کے ٹوٹنے کے وقت اللہ سے مانگتے ہیں، جب آپ تنہائی میں رب سے آہوزاری کرتے ہیں، تو وہ دعا زمین پر نہیں گرتی بلکہ عرش تک جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے،
मेरा बंदा पुकार रहा है, मैं उसकी पुकार का जवाब जरूर दूंगा। हमें क्या करना है? आजमाइश के लम्हों में दिल से दुआ करनी है। अल्लाह से अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें और अपनी फरियाद बयान करनी है, क्योंकि वो लम्हे खास तौर पर कबूलियत के लम्हे होते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि सख्त आजमाइश के बाद अल्लाह के ये इनामात मिलते हैं। दिल का सुकून और अल्लाह की मोहब्बत, दिल की बिनाई और हक को पहचानने की सलाहियत, गुनाहों की माफ़ी और दरजात की बुलंदी, नई शुरुआत और बेहतर जिंदगी, अल्लाह की हिफाजत और शैतान से बचाव, दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुल जाना। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को सब्र से भर दे, हमारी आजमाइशों को रहमत में बदल दे, हमें अपनी मोहब्बत, अपनी हिफाजत और अपनी रोशनी नसीब फरमा, और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तू अपनी खास नजर करम करता है। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको लगा कि ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। शायद किसी की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण बन जाए। जज़ाक अल्लाह खैरन।